अस्सलाम वालेकुम। तो जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो सलमान शहबाज के जो अकाउंट फ्रीज थे वो अनफ्रीज कर दिए उन्होंने, तो इस पर अभी पिछले दिनों में काफ़ी एक बातें चल रही थी। कभी अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कभी पीटीआई कर रही है। तो पीटीआई ये कह रही है कि इसमें जो है ये नून लीग क्यों मिठाइयाँ खा रही है, क्यों जश्न मना रही है, हालांकि ये जो पूरे जो अकाउंट्स जो है ये जो फ्रीज थे ये सलमान शहबाज के थे। तो जो शहबाज शरीफ हैं वो इस पर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनके जैसे उन्होंने कोई बहुत उनको क्लीन चिट मिल गई हो या उनके जो जितने उन पे इल्ज़ाम थे वो सारे क्लियर हो गए हो। तो ज़ाहिर है ऐसी बात तो नहीं है, इनको कोई क्लीन चिट तो नहीं मिली नून लीग को, नवाज शहबाज इन सबको। लेकिन जो एक उन पर कोई ट्रांजेक्शन का और एक जो एक उनके अकाउंट का केस चल रहा था वो तो उनका अनफ्रीज हुआ है ना अकाउंट, ये तो आप लोग मान लो। लेकिन जाहिर सी बात है पीटीआई इसको क्यों मानेगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ये नून लीग के एक उसमें बहुत उनको फ़ायदा पहुँचा जो है ये केस सामने आया है, जो एक अकाउंट से इनको अनफ्रीज हुए। क्योंकि ज़ाहिर है इसके बाद ये बड़े आवाम को अब डिटेल्स तो नहीं पता होती जो पाकिस्तानी आवाम को, लेकिन ये इसको ऐसे लेके जाएंगे कि हमारे कोई हम ऐसे सादिक और अमीन हम करार पा गए हैं कि जैसे शहबाज शरीफ अपने स्टोरीज़ और ट्वीट्स और सारा कुछ से पोस्ट वगैरह कर रहे थे कि मैं कोई ऐसे सादिक और अमीन करार पा गया हूँ कि मेरी पूरी नून लीग ही सादिक और अमीन हो गई है। तो इस पर पीटीआई ये कह रही है कि ये जो केस थे ये तो थे सलमान शहबाज पे, तो शहबाज शरीफ ऐसे क्यों उछल रहे हैं कि वो बड़े कोई उनके अकाउंट्स जो है वो उनका मसला चल रहा था। तो बात ये है कि इस जो नेशनल एजेंसी है क्राइम की, उन्होंने उन्होंने पीटीआई से मतलब हमारी गवर्नमेंट से कहा था कि जब वो इन सारे उन्होंने अपनी तरफ से सारा कुछ देख लिया था, उनको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था सबूत, तो उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहा था कि अगर आप हमें कोई ऐसे एविडेंस ऐसे सबूत ला के दे दें जिससे हम इनका केस दोबारा चेक कर लें, क्योंकि हमें कुछ अकाउंट फ्रीज रखने की कुछ चीज़ नहीं मिल रही, हमें कुछ हो नहीं रहा। तो हमारे जो फिर उस टाइम हमारे जो थे डीजी नैब थे वो भी गए थे वहाँ पे, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया था कि ये पूरी फैमिली जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, कैसे पाकिस्तान का पैसा खाया और कैसे पापड़ों वाले के नाम पे जो पैसे और सारे वो ट्रांजैक्शन वो सारा कुछ होता है। तो इन्होंने वो सब कुछ बताया। लेकिन उसके बाद पीटीआई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक पूरा लेटर गया था जिसमें शहबाज शरीफ का नाम था और पूरी शरीफ फैमिली का कहा गया था कि ये पूरी इन्होंने कैसी मनी लॉन्ड्रिंग की है, कैसे इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का पैसा और ये सारा कुछ ही किया। तो अब अगर उसके बाद भी वो पूरा जो गवर्नमेंट की तरफ से गया था तो उसके बाद भी वो सारा कुछ क्लियर हो गया कि जिसके भी वो थे वो जिसका भी अकाउंट था जो भी था जो भी चीज़ थी। लेकिन वो एक चीज़ ये तो माने ना आपके वो क्लियर हो गया उनका वो जो अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज वो था, और जो पीटीआई कह रही है कि शहबाज शरीफ क्यों जश्न मना रहे हो, तो उनका तो जश्न मनाना बनता है। अब ये जाहिर सी बात है कि इससे पीटीआई इफेक्ट हुई है और जो नून लीग है उसको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, और वो क्यों नहीं फ़ायदा उठाएंगे। खैर हमारा जो है ना ये निज़ाम जो है ना एहतसाब का इतना कोई ख़राब है, मतलब इमरान खान जो हमसे वोट लेके और जो सारा कुछ कहते थे, एक तो उनका यही था ना कि मैंने इनसे पैसा रिकवर करना है, पाकिस्तान में लाना है, इनको छोड़ना नहीं है, करप्शन के खिलाफ गरीब आदमी की मदद करनी है, ये वो महंगाई और इतना ये कुछ ऐसे गरीब आदमी के पास पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और अब तो गरीब आदमी जो है ना पता नहीं किधर आसमान में पहुंचे बैठा है। तो खैर जो एक इनका एहतसाब का था और ये सारा जो करप्ट लोगों के खिलाफ क्या हुआ, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आप चेक करें, नवाज शरीफ इन्होंने बाहर भिजवा दिया उसको और फिर कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, कैसे उसको बाहर भेज दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ फेरे हैं, उसके बाद शायद खाकान अवासी, जरदारी, उनकी हमशीरा सारे फेरे हैं। मतलब इन्हीं के खिलाफ ये कहते थे इतनी करप्शन की 3.5 साल गुजर गए, कोई एक केस उठा लें जो जिसमें किसी इनको चोरों को सजा हुई हो, किसी पे नहीं हुई। मतलब पीटीआई का फेलियर है ना, उधर से महंगाई किधर जा रही है। और फिर ये कहते हैं जो नून लीग है उनको महंगाई के अलावा कुछ मिलता नहीं है, उनको इतना क्या काम किया हो रहा है, कोई डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, कोई चोरों को सजा कहाँ है। 3.5 साल गुजर गए, पाकिस्तान का पैसा रिकवर करवाऊंगा, पैसा निकलवाऊंगा, कहाँ आया है पैसा। वही पैसा अगर आ जाता तो कुछ पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाता, हमारा काफ़ी फ़ायदा हो जाता। हमारा जो डॉलर अब 171 पे पहुँची है, उसके बाद ये कहते हैं कि डॉलर का क्या लेना देना महंगाई से, डॉलर के तो लेना देना है महंगाई से। मतलब हमने जो भी एक्सपोर्ट किया है वो हमने 4 अरब डॉलर में किया, जो हमारी इंपोर्ट है वो हमने कोई की है 12 अरब डॉलर में। जब हम इंपोर्ट 12 अरब डॉलर में करेंगे और हम एक्सपोर्ट जो है वो 4 अरब डॉलर में करेंगे तो महंगाई तो होगी। और क्योंकि हम सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में मुल्क हमारा चल ही पूरी इंपोर्ट पे रहे हैं, बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी होगी। जो डॉलर 171 ओपन मार्केट में पहुंच चुका है और अभी चांसेस हैं, क्योंकि कुछ चांसेस तो ये भी नहीं है 200 तक पहुंच जाएगा। तो फिर ये कहते हैं कि डॉलर
سب کی گورنمنٹس میں مہنگا ہوا ہے, کیونکہ مشرف کے بعد سے مشرف اس کو 60 پہ چھوڑ کے گیا تھا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو 101 پہ چھوڑ کے گئی تھی ڈالر کو, پھر اس کے بعد جو نون لیگ ہے 2018 میں وہ اس کو 133 تک چھوڑ کے گئے تھے, اور اب 171 ہو چکے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ڈالر تو ہمیشہ انکریز ہوا ہے, تو بھائی ہم اس پی ٹی آئی کو لائے کس لیے تھے؟ ہم نے ان کو کیا, ہمیں ہینڈسم پرائم منسٹر نہیں چاہیے تھا, ہمیں ورک چاہیے تھا, کوئی غریب کا کوئی کام ہوتا, کوئی کرپٹ چوروں کو کوئی سزا ملتی, مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کے بعد یہ جو ہے ماشاء اللہ سے پریس کانفرنس یہاں پہ ثبوتوں کے یہ پتہ نہیں کتنی چٹس اور پتہ نہیں کیا کیا پورے پیجز, اور پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اتنے ایویڈنس دکھا رہے ہوتے ہیں یہ پریس کانفرنس میں, عمران خان صاحب کنٹینر پہ دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ ایویڈنس تم لوگ کیوں نہیں نیب میں عدالت میں کیوں نہیں دیتے؟ یہی جب آپ سے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یو کے اس نے مانگا تھا, آپ نے ان کو یہ نہیں بھیجا. مطلب اتنے کوئی کیا نام دیں کے ایویڈنس کو, بندہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی اس کے اثر ہی نہیں ہے. مطلب پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں جس کا کوئی ہمارے عدالتی نظام تو پہلے ہی بہت خراب ہے, اور ہمارے ہی پرائم منسٹر یہ سارے وہ باہر کے عدالتی نظام اور ان کا وہ سارا کچھ مثالیں دیتے تھے وہاں پہ اچھا, تو وہاں پہ اکاؤنٹس جو ان کے فریز تھے وہ فریز ہو گئے ہیں, آپ کے ایویڈنس اور آپ نے پتہ نہیں ان کو کیا بھیجے ہے. مطلب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ہمیں پرووائڈ کریں, آپ ان کے ہمارا عدالتی نظام آپ کو پتہ ہے, ہمارا سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ اس قابل نہیں ہے, تو آپ ان کی ہیلپ کر دیتے اور جو کہ آپ نے کی بھی ہے, لیکن پھر بھی کچھ ثابت نہیں ہوا. تو اگر نون لیگ اس پہ مٹھائیاں کھا رہی ہے تو اس کو کھانی بنتی ہیں, اور اگر شہباز شریف یہ پوسٹ لگا رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں, تو وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی یہاں پہ دوبارہ ناکام ہوئی ہے. مطلب کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اور مطلب اگر اب آپ نے کوئی مہنگائی اب پھر چانسز ہیں, اور پھر بڑھنی ہے, چانسز کیا بڑھنی ہے. اور تو اگر آپ کو تھوڑا عوام کا خیال ہے نا, جیسے طالبان گورنمنٹ میں آئے تھے نا, انہوں نے کافی لوگوں کو معاف کی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ایسے سزا اور ایسے سے کچھ نہیں ہونا, ان کا اپنا نقصان ہونا تھا. تو ایسے ہی اگر پی ٹی آئی اب یہ کر لے کہ ان کو, کیونکہ ہمارا نظام سب کو پتہ ہی ہے, باہر کی عدالتوں میں نہیں کچھ ثابت ہو رہا, تو یہاں پہ تو بھول ہی جائیں. تو ان شریفوں کو کہیں, کیونکہ ویسے تو انہوں نے کوئی پیسہ ہمارے سے ریکور ہونا نہیں ہے, تو ان کو یہی کہہ دیں آپ پاکستان آئیں, یہاں پہ انویسٹ کریں اپنا پیسہ, تاکہ اس سے تھوڑا ہمارا کوئی یہ ڈالر اور سارا کچھ ہماری اکانومی جو ہے اسٹیبل ہو. یہاں پہ نوکریاں میرے لوگوں کو نوکریاں مل نہیں رہی, پتہ نہیں مہنگائی کہاں پہ پہنچ چکی ہے, اسی چیز سے کچھ ہو سکتا ہے. اور نہیں تو ہماری یہ ڈالر اوپر یہ جاتے رہنا ہے, اور ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے سڑتے رہنا ہے. تو اس سے بہتر یہ ان سے کچھ بات کے تھرو ہی کچھ کر لیں, کیونکہ سزا تو ان کو ملنے نہیں والی, اور پھر ثابت ابھی کسی سے ہو نہیں رہا. تو یہی کچھ یہاں پہ انویسٹ کر لیں, جو ان کے باہر کا پیسہ کچھ اربوں ڈالرز میں یہاں پہ انویسٹ ہو گا, تو تبھی ہمارا کچھ حال صحیح ہو سکتا ہے. یا تو پھر ایک اور یہ راستہ ہے کہ ہم کسی ملک سے کہیں کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے کچھ اربوں ڈالر رکھوا دیں یہاں پہ بینک میں, تو اس کے بعد بھی کچھ جو ڈالر ہے وہ نیچے آ سکتا ہے. لیکن ایسا کوئی ملک کرے گا نہیں, کیونکہ اس پہ پاکستان پہ کس کو ٹرسٹ ہے؟ پاکستان کی پولیس, یہاں پہ ادارے, یہاں پہ جو ہماری عدالتی نظام ہے, مطلب سب کو اپنے ایک جو چیز ہوتی ہے نا, جو جس نے اگر رکھنا بھی ہے تو اس نے کافی کچھ سوچنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو ایسا کوئی نظام اچھا ہے ہی نہیں. تو خیر باقی اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے.